Evo, danas ćemo promijeniti ulje u visokotlačnom peraču Parkside. Potrebno nam je Gedorica 10, ulje, Saj 30, Valvoline ćemo staviti, pa krenemo na posao. Za početak lagano odvrnemo na karteru šraf. Odvrnemo poklopac ulja. Na sebi imamo mjerač. Te odvrnemo čep na karteru. Ulje je korišteno nekih 5 sati, pa je spremno za zamjenu. Evo, nakon što je isteklo sve ulje van, vratimo čep u karter. Čep na sebi ima gumeni dihtung, nije potrebno ništa previše stegnuti. Tada slijedi sipanje ulja. Koristit ćemo ulje Valvoline Saj 30 za četvrtakne motore. U ovoj motoru ide malo manje od pola litra, točnije 4,5 deci. Trebamo ljevak, jer bez lijevka je jako teško. Te ćemo nasuti ulje. Za kraj provjerimo smjeračem da li je sve u redu. Zavrnemo čep do kraja. Odvrnemo. Razina ulja je do maksimuma i time smo završili zamjenu ulja. Hvala, share, like and subscribe.